we here, right? We here. 1 second, guys. 1 second. Let me check something out. Let me check something out. Okay. 1 second. 1 second. Just gotta add something real quick. Si nous fait cap monter, taper. N'a font un petit arrangement, bien rapide, guys, bien rapide, n'a font un petit arrangement. OK. Okay. So we're almost here, guys. We're almost here. Just patient. All right, here we go. So earlier today we saw passive voice. Okay, nous te active. Là nous active. Qui ça nous est? Nous yon action. Okay, yon action qu'a fait. All right, nous yon action qu'a fait. 1 second. OK? Et puis là, nous passive, c'est là nous pas mettez accent. OK? So, nous mettez accent, dans passive là, nous mettez accent sur action ou bien résultat action au lieu de moun qui fait action. Mais dans active là, nous juste mettez et nous moun qui fait action. OK? For example, infirmière des patients, the nurse helped the patient. The nurse helped the patient, right? So, qui phrase ça est-ce que c'est passive ou bien active? Ça, infirmière des patients, the nurse helped the patient. So, ça c'est active parce que nous c'est non, the nurse helped the patient, c'est active. So, nurse là, il fait action. Okay, so that's active. All right, so the nurse helped the patient, that's active. Mais si nous dit patient est aidé par infirmière, so là, n'a dit the patient was helped by the nurse. Okay, the patient was helped by the nurse. Now, là, lycéon passive, okay? It's a passive sentence. All right. So, structure là qui s'allie, nous te c'est verb to be. Okay, be plus past participle, right? So, nous gagnons plusieurs formes que nous te et present form là, c'est am, is, are plus past participle. Past là, c'est was, were plus past participle. Future là, c'est will be plus past participle. OK? So, c'est formule ça. Nous avons l'autre encore. Nous avons quatrième qui c'est ça qui avec modal verb là. All right? So, we have like, nous avons n'importe 4 formes. OK? So, nous allons commencer, nous allons voir 3 formes ça yo avant. D'accord? Nous allons voir 3 formes ça yo. OK? So, ça c'est juste un recap n'a fait. OK, ça c'est juste un recap n'a fait parce que nous t'ai fait leçon ça déjà. So, présent et passif présent, si nous t'avons dit manger à Paris chaque matin, nous avons dit the food is prepared every morning. The food is prepared every morning. Ça c'est manger à Paris chaque matin. Ça c'est passif. Kayla nettoyé chaque week-end. The house is cleaned
every weekend. The house is cleaned every weekend. Radio lavé chaque dimanche. The clothes are washed every Sunday. The clothes are washed every Sunday. Assiette yo mette sous table. The dishes are placed on the table. The dishes are placed on the table. So là, jusqu'à présent, nous dans phrase ça yo là, pas gen aucun côté nous yon moun ka fait action. Okay? Because nous pas dit the clothes is washed parce que c'est pluriel. Okay? Nous gen the clothes. The clothes are washed. C'est pas un seul bagay, c'est pluriel. Là nous gen pluriel, nous utiliser are. OK? Are. Si on seul bagay, n'a dit is. Donc là, the house, on seul kay, nous dit the house is cleaned. Là, c'est on manger, nous dit on manger, on manger. The food is prepared every morning. All right? So, mais là, c'est pluriel, nous mettez are. OK, mais l'autre là encore, lumière yo éteint dans la nuit. The lights, OK, lights pluriel are turned off at night. So, gen côté nous fait liaison, right? So, the lights are turned off, nous fait liaison là, turned off at night. The lights are turned off at night. Lumière yo éteint dans la nuit. All right? Email yo vérifié chaque matin. Emails are checked every morning. Emails are checked every morning. So jusqu'à présent là nous pas ko jamais yon moun mentionné là qu'a fait yon action. C'est ça que nous relè passive. OK, passive là c'est là que nous focus sur action qu'a fait là au lieu des moun qu'a fait action. All right? So, the lights are turned off at night. Pas gen moun ka fait action là. Mais si me dit que I turn off the lights at night. Là, c'est moi qui fait action. I turn off the lights at night. Now, I'm the one doing the action, right? So, là, c'est moi-même. So, là, c'est yon active. Là, c'est active. Okay, but the lights are turned off at night. C'est passive. All right. So now nous allons avancer parce que ça son recap n'a fait. OK. Son recap n'a fait. OK. Nous allons regarder l'autre forme passive là. OK. So we're going to look at the past. OK. Pour past passive là, c'est was ou bien were. Et puis, n'a toujours gagné past participle là. All right? So, si n'a dit chambre nan te nettoyé hier, the room was cleaned yesterday. The room was cleaned yesterday. OK, mande pour qui ça ou utiliser to be et puis ou pas utiliser ing. Ing hein, pas tap gen sens là. So alors est-ce que vous tap wel gen sens ou dit the lights are turning off at night? Emails are checking every morning. Est-ce que wel gen sens? Est-ce que wel gen sens là? Attendez bien. The food is preparing every morning. The house is cleaning every weekend. Est-ce que vous tendez bien? Est-ce qu'il fait sens? Là, pas gen ing là. OK? Pas gen ing. Parce que c'est pas food là qui fait action. Hein? C'est pas food là qui fait action. Hein? Li pas fait sens. C'est action. Hein? Là où est prepared, qui veut dire c'est action en fait sous food là. Action en fait sous manger. Hein?
Ki sak pase manje an prepare. Li prepare. Men, se pa manje an ki fait aksyon an. Est-ce que vous comprenez? OK, good. So la pa gen ing la. OK, pa gen ing paske se yon aksyon ki fet, OK, aksyon fet sou manje an. Et la tou, aksyon fet nan phrase sa, the house is cleaned every weekend. Ki sa fet? Cleaned. Aksyon an, se is cleaned. Aksyon sa li fet sou kay lan. Men se pa kay lan ki fe aksyon an. Alright? So, fok nou pa kite sa yo confuse nou, paske sa e bagay vraiment simple, ou on bay simple. OK? So, en avanse, nou tap di passive lan, se was, were, avec wap toujou genyen past participle, OK? Ki se participe passé. Cham nan te netwaye ye, the room was cleaned yesterday. The room was cleaned yesterday. OK? Cham nan te netwaye ye. Patient te traité tout de suite. The patient was treated immediately. The patient was treated immediately. Manje a te livre en retard. The food was delivered late. The food was delivered late. Rapport a te fini ale. The report was finished on time. The report was finished on time. Réunion a te annulé ye. The meeting was cancelled yesterday. The meeting was cancelled yesterday. So la, tout sa yo se aksyon seulement nou we ki fet. Nou pa we aucun moun ki mentionne, ki di, men ki yes ki fe aksyon. So le sa, ou le sa passive. Alright? Passive voice. Voix passive. OK? Voix active lan, se le ou gen yon moun kap fe aksyon. OK? So, an travese, nap gade future passive lan. Future passive lan, se will be plus participe passé. So, si n tap di patient ap we demain. Yo pral we patient demain. So, la, nap di, the patient will be seen tomorrow. The patient will be seen tomorrow. Men, eske lou we gen yon moun ki mensyone la, tankou ki fe aksyon an? Non, jusqu'ou n'y a pa gen yon moun ki mensyone ki fe aksyon an. So, sak vin pase la, will be seen nan, se yon aksyon ki pral fet sou patient, ki ve di yo pral we patient demen. Sa se passive liye. But si mta vle fe yon phrase active, nan sa, mta di, the doctor will see the patient tomorrow. The doctor will see the patient tomorrow. Dokter ap we patient demain. Le sa se yon voix active paske se dokter ki pral fe aksyon. OK? So, eske nou kompren? So, the doctor will see the patient tomorrow. Sa son voix active. So, dokter pral fe yon aksyon ki sa pral fe li pral we patient demain. Men, sou di la nan phrase sa, the patient will be seen tomorrow. So la, se voix passive liye. Alright? So sa yo important pile, guys, paske nou itilize yo nan travay, nou itilize yo nan lieu profesyonel, nou itilize yo nan l'école. So, sa yo se de leçon ki tre important nan anglais an pou konen. OK? Paske tout sa yo gen rapport avek jan ke nou pale nan lieu profesyonel, l'hôpital, kelkon. Alright? So, la nou genyen, manje a prepare tale. The food will be prepared soon. The food will be prepared soon. Manje a prepare tale. Proje a fini semaine prochain. The project will be completed next week.
The project will be completed next week. OK? Tout ça, c'est sous action seulement que nous focus. Nous pas ouais on moun ka fait action. Document yo ap siyen pita. The documents will be signed later. The documents will be signed later. Cham na ap netwaye aswe a. The room will be cleaned tonight. The room will be cleaned tonight. So kounya la men l'autre forme passive encore, passive avec modal verbs. OK? So nous tout nous kon sa modal verbs yo ye. Nous genyen must, nous genyen should, could, would, can, will, may, might. All right? It is même sou di the patient will be seen by the doctor tomorrow, li toujou passive. Pour ki sa? Parce que nous concentrer plus sous action qui pral fait lan que docteur. OK? So nous plus concentrer nous sous docteur et pas sous docteur non, nous plus concentrer nous sous action qui pral fait sous patient. So li toujours passive, même si ou ta mette the patient will be seen by the doctor tomorrow. Li toujours passive. OK? So parce que premier ça nous ouais c'est action qui pral fait sous patient. D'accord? So, là, nous avons must, nous avons should, could, would, can, will, may, might. Alright, so, nous prenons quelques exemples. Si nous avons dit, médicament doit prendre chaque jour. Nous avons dit, the medicine, ok, nous avons dit, doit, c'est un bagage qui est obligé pour prendre médicament chaque jour. The medicine must be taken daily. The medicine must be taken daily. Règ yo ta dwe suivre. Règ yo ta dwe suivre. The rules should be followed. The rules should be followed. OK? Nou di should et non pas should. All right? So, the rules should be followed. Qui veut dire règ yo ta dwe suivre. OK? Est-ce que nous pas te ka mettons l'autre là au lieu de should là? Oui, nous te ka mettons l'autre. Si nous voulons, nous te ka di the rules must be followed. Les ça li tap yon obligation pour règ yo ta suivre. Yes, that's very good, Bettina. So, nous te ka mettons l'autre. Must. OK? Est-ce que nous pas te ka mettons l'autre encore? Yes, nous te ka di the rules have to be followed. Have to. Have to, m'kadou, c'est un coup ti frère must lié. OK? So, les nous dit must, c'est une obligation totale, faut qu'on fait ça que doit fait là. Les nous dit must. Les nous dit have to, li yon ti jan moins que must là. OK? C'est un coup ti frère must lié. All right? So, the rules should be followed. The rules must be followed. The rules have to be followed. OK? So, chaque ça nous utiliser pour al bay et phrase lan yon niveau, yon degré. Vous comprenez? Must lan, c'est dernier degré, comme si ou doit faire. Then we have to, OK, qui en bas, et puis nous gagnons should, qui est pi bas. OK? The rules should be followed. Règ yo ta dwe suivre, mais ça qu'arrive pas suivre règ yo. Vous comprenez? Si vous dit the rules should be followed, ça qu'arrive pas suivre yo. OK? Mais si vous dit must be followed, là, moi obligé suivre règ yo. Si m'pas suivre yo, capable gagner conséquence. OK? The rules will be followed. Non, là, li pap vin gen sens ou di the rules will be followed. Ou kapab dil, but nan sens phrase lan li pral ba li yon lot sens. OK? The
the rules will be followed, qui veut dire règle yo pral suivre. Yo pral suivre règle yo. OK? Ou capable dire. Mais là, li pa gen même sens là kounya là. OK? La vin gon l'autre sens. All right? La vin gon l'autre sens. Qui veut dire the rules will be followed, ça veut dire règle yo poko ap suivre. Il veut dire mais pi devant à l'avenir, règle yo pral suivre. OK? Travail là ka fini demain. The work can be finished tomorrow. The work can be finished tomorrow. OK? Est-ce que nous ba te ka meton l'autre là? I believe so. Nous te ka di the work could be finished tomorrow. Ou bien the work might be finished tomorrow. Okay? Might be finished tomorrow. Could be finished tomorrow. Should be finished tomorrow. Nous te ka meton on l'autre. All right? So, ça c'est passive avec modal verbs. OK? Tout ça yo c'est voix passive yo ye. OK guys? Patient yo dwe traiter ak respect. The patients must be treated respectfully. Okay? Patients must be treated respectfully. Problem nan, ta dwe diskite avec calme. The problem should be discussed calmly. Calmly, ou pa répéter, ou pa prononcer L lan. OK? Nan calm, ou pa prononcer L lan, ou juste dit calm. Okay? The problem should be discussed calmly. All right? So là, c'est quelque chose pour nous pas faire. Nous pas qu'à dire the food is prepared. OK? Si vous dites the food is prepared, il pas bon parce que vous pas mettez past participle là. Faut mettre de. The food is prepared. All right? And then là, the patient was treated yesterday. Ou pas qu'à dire the patient was treated yesterday. Ou dit the patient was treated yesterday. Ça montre que action a été faite sous patient. OK? Action a été faite sous patient. Là, on dit treated yesterday. Was treated yesterday. The report will finish tomorrow. Là, li manque un bagay. So, dit the report will finish tomorrow. Li manque verb to be. So, c'est the report will be finished tomorrow. OK? So, ça, c'est quelques petits erreurs grammaticales pour nous éviter fait. All right? So, that was passive. All right? Passive voice, guys. OK? So, now, nous allons regarder l'autre bail. So, passive voice là, c'est façon que nous parler comme si pour nous montrer que nous plus concentrer nous sur action, d'accord, au lieu de moun qui fait action. All right? OK, so gain active et puis nous gagnons passive. All right? Okay, so now we are going to look at something else. Okay, guys, we are going to look at something else. Just give me 1 second. Okay, so you guys must know these things because you're important pile. You're vraiment important parce que en anglais ou capable rivon côté, et puis gen façon comme si pour dire un bagay, c'est ça yo que vous pouvez l'utiliser. OK, c'est passive voice là. Juste pour montrer que mais qui action qui fait sans que vous pas besoin pour autant dire qui est ou bien pour dire pour focus sur monde qui fait action. D'accord? OK, so nous allons partager un autre écran, guys, don't worry. All right, just give me 1 second. Okay, so we're going to be looking at this right now. Relative. Okay. Okay.
Okay, just 1 second, guys. Just gotta share this right quick. Okay, there you go. All right, so now we're going to look at relative clauses, okay? On va regarder relative clauses, okay? Là, regarder clause, ouais, ça veut dire une phrase, une sentence. All right? So relative clauses. Okay. All right, let's go. So we have who, which, that, were, where, and whose. Okay? So, relative clauses. Qui ça qui yon? Est-ce que gen moun ki konnen qui ça qui yon relative clauses? Hein? Qui est-ce qui konnen? What is a relative clause? Okay, so relative clause, we use it to connect ideas and give more information, all right, about people, places, and things. So, nous utilize li pour connecter idée et puis bay plus information sou moun ou bien sou un côté ou bien sou yon bagay. Okay? So, par exemple, yon relative clause jam di nou an li bay plus information. Okay? Nou wal gade un exemple bien simple. Si m'tap di, infirmière qui te aidé mwen te gentil. Ok? Infirmière qui te aidé mwen te gentil. Qui j'aime tap di ça? Infirmière qui te aidé mwen te gentil. Ba mette pour nous. Espère que nous voyons écran bien. Si nous voyons écran bien, fais me connaître. Ok? Infirmière qui te aidé mwen qui te aidé mwen te gentil. Ok, so ki jan tap di sa? Infirmière qui te aidé mwen te gentil. So, dans relative clause là, si n'a bayon information, nous pral bayon information additionnelle, n'a di the nurse who helped me was te gentil, was kind. All right? The nurse who helped me was kind. Okay? So, ça qui fin passé, nous utiliser who en là, nous who. Okay? The nurse who helped me was kind. Okay? Mais nurse là, qui c'est who an, qui employé pour nurse là. Who? The nurse. Qui est? Nurse là. Infirmière qui te aidé m'nan, te gentil. The nurse who helped me was kind. All right? The nurse who helped me was kind. So, nous pral wè plus exemple avec tout l'autre sa yo, which, that, where, whose, qui va aider nous pi bien comprendre relative clauses, guys. So, guys, tout bagay sa yo, c'est bagay qui important pile pour aider nous améliorer dans anglais, hein, parce que nous parle native yo parler comme ça en pile, OK? C'est comme ça que nous parler chaque jour. On a parlé anglais. D'accord? Et nous gen doit pas connaître term yo, relative clause, passive, nous gen doit pas connaître passive, nous gen doit pas connaître active voice, but nous utiliser yo chaque jour. OK? So, nous gen doit pas connaître ça qui on les n'a dit, les si me dit comparative. Gen moun ki gen doit pas connaître ça qui on comparative. Superlative. Gen moun ki gen doit pas connaître qui ça qui on superlative. Pendant ce temps, chaque jour, wap utiliser bagay lan. Comparative lan, c'est le wap comparer deux bagay. OK? Donc, ou m'ka di, I am taller than you. I am taller than you. Ou bien, I speak English better than you. OK? Better than you. Moi parle anglais pi bien que ou. M'a comparer deux bagay. M'a comparer tête moi avec tête ou bien wap comparer deux bagay. OK? My car is nicer than yours. M'a comparer machine moi avec machine ou an. Yes, I am smarter than you.
qui veut dire là c'est comparatif. Pendant ce temps nous utiliser chaque jour. Nous gen doit pas compte terme comparatif là. OK? Et puis yes, I am shorter than my knees. OK, nous gagnons un superlative. Gen moun qui gen doit pas connaître qui ça superlative là. Pendant ce temps chaque jour nous utiliser superlative. Ou gen doit utiliser le pendant on parler sans que ou pas rendre compte. Est-ce que nous connaissons exemple superlative? Si me dit nous, bon mon exemple superlative, qui ça va dire? Bon mon exemple superlative, n'importe moun nan. Bon mon exemple superlative, s'il vous plaît. Qui ça va dire? Pas gen moun? Pas gen moun. OK? Nous capable ouvrir micro nous guys pour nous parler. D'accord? Superlative là, c'est là où comparer plusieurs bagailles ou gen doit comparer plusieurs bagailles mais gen yon qui plus que l'autre. OK? Gen yon qui plus que l'autre. OK? So I am the tallest in the class. I am the tallest in the class. Moi pi haut dans salle de classe là. Qui veut dire si gen 10 moun dans salle de classe là. Qui veut dire me comparer tête moi avec tout l'autre moun yo mais c'est moi qui pi haut. I am the tallest in the class. I am the best student in the English class. I am the best student in the English class. Moi c'est pi bon étudiant, moi c'est étudiant qui pi fort dans classe anglais. OK? Moi c'est étudiant qui pi fort dans classe anglais. Qui veut dire là me comparer tête moi si gagne 20, 30, 40 moun dans salle de classe là qui donc là me dit que pi bon et moi pi fort. OK? So superlative yo wap wè c'est best, tallest, etc. OK? Et comparative yo c'est better, taller, OK, nicer. OK? So c'est les mots on ti jan koute, mais les longues qui sont dit, les longues gen bagay que vous mettez avec les OK? More ou bien most. All right? More ou bien most. Si mot en plus si mot en ti jan long, si adjectif en ti jan long, ou pas ka di ou pas ka comme si pour mettre er là pour faire le comparatif ou bien on mette est hein. All right? Comme si difficult ou pas ka di difficulter ou bien difficultest ou ap di this is more difficult than that one. This is more difficult. OK, interesting. This is more interesting parce que li gen à peu près et 3 syllabes, li long. All right, so wap utilize either more or most for superlative, the more expensive. OK? So c'est comme ça. So nous utilize yo chaque jour mais nous gen doit pas connaître vraiment terme yo qui jan yo relé yo. Okay, so on avance. So it's important for you guys to know these things, guys. It's very important for you guys to know this. Yes, my food is more delicious than yours. So you guys are giving some great examples. Not by kek bel exemple là, okay? Okay, she's the most beautiful woman in this neighborhood. So ça c'est un bel exemple, okay? She's the most beautiful woman in this neighborhood. Là ou pas ka di she's the beautifulest ou bien she's beautifuler than, non, vous comprenez? Parce que li long. All right? Mais si vous utiliser pretty, for example, pretty, ou capable di prettiest. Okay? She's the prettiest. All right? She's the prettiest. Ou pas ka di she's the most prettiest. Est-ce que même que gen moun ki di lui, gen moun kap di l. M'tende ça déjà. M'tende moun ki di the most prettiest, the most nicest. So, gen anglais informel lan, gen moun kap di l. All right, thank you. All right, guys. So, gen anglais informel lan, gen moun ki parle kon sa. All right, so an ale. So, nous pour louer quelques autres exemples avec a relative clause. All right? Relative clause qui ça moi dit nous que lié nous utiliser li pour bay plus information sur
on moun sou un kote ou bien sou yon bagay. OK? Nous utilisons who, which, that, where, whose. OK? So, an gade. Let's go. OK, femme qui rete bon côté, bon moi, femme qui rete bon côté a, li gentil. Femme qui rete bon côté a, li gentil. OK? Femme qui rete, ou bien dame qui rete bon côté a, li gentil. Qui j'en nous tap dit phrase ça? N'allez, dame qui rete sous côté ou bien à côté va connaît créole là m'a plage n'importe gens guys sauf c'est anglais en pour ban moi dame qui rete sous côté li gentil. OK, so on allez nous mettre gen tan ban phrase là ouvri micro nous parler ban phrase là. OK, dame qui rete sous côté OK, très bien, li gentil. So n'a dit the lady ou bien the woman, right? Nous capable dire the woman who lives where? Next door. Sous côté depuis on moun rete sous côté, li rete next door. Next door is kind, right? Is kind. Nearby, bon, nearby lan bon tout, qui rete tout près, Nearby c'est plus tout près. OK? Sous côté, depuis on moun rete sous côté ou gen doit dire next door. OK? My next door neighbor, qui veut dire c'est voisin nan qui rete sous côté nan, c'est moun qui rete sous côté ou là. Next door neighbor. All right? The woman who lives next door is kind. All right? The woman who lives next door is kind. Dame qui rete sous côté a gentil. Ça nous bay plus information sur li. D'accord? Nous gagnons who lives next door. Qui est who et dame nan qui ça li gagnent, qui information nous bay sur li? Li gentil. Is kind. OK, she's kind. OK, so on gardons l'autre. Moi connais yon monsieur qui fait manger très bien. OK, on allez, faire ça. Moi connais yon monsieur qui fait manger très bien. Qui fait manger très bien. OK, moi connais yon monsieur qui fait manger très bien. Et pas moi-même parce que bon, m'pa konn faire manger. It's not me. All right? So, qui j'en nous t'a traduit ça? Moi connais yon monsieur qui fait manger très bien. So, I know a man who cooks very well. Who cooks very, very well. Ou bien, OK, ou ben moi, I know a man who is good at cooking. Who is good at cooking. OK, ça bon tout. Ça bon tout. I know a man who is good at cooking. That's good too. Parce que là, qui s'est passé, nous bayon information additionnelle sur monsieur. Qui ça li fait manger très bien. So I know a man who is good at cooking, ou bien I know a man who cooks very well. OK, moi connais un monsieur qui fait manger très bien. All right, so pay attention to the vocabulary, guys. So gen plusieurs façons gen doit dire un seul bagay. OK, tout autant on gen plus vocabulaire ou capable ou gen plus options pour parler. C'est ça qui fait l'important pour toujours apprendre vocabulaire. Toujours toujours chercher différentes façons pour dire et so vle dire. All right? So, ti moun qui krase veya ap kriye. An gade ça, ti moun qui krase veya ap kriye. Ti moun qui krase veya ap kriye. Qui ça la ban nou? OK? Qui ça la ban nou nan relative clause là? Qui ça la ban nou? Ti moun qui krase veya ap kriye. So, the child, OK, or the kid, OK? The child, the kid, même bagay. So, ouais, nous capable dire the child or the kid. The child, moi-même choisi the child
who broke the glass, is crying. OK? Pa oublier is crying. OK? Faut mettre is crying. OK? Parce que ti moun nan la fait action. Ki sa ti moun nan fait? La crier. So, ti moun nan crier, the child is crying. So, wè m'te ka retire tout ça nan mi-temps là, et puis m'di, the child is crying. Ouais? De ka retire tout ça. The child is crying. Alright? So, ma premetel. OK? The child who broke the glass. So, men information ki additionnel nan nou bay lan. Men li, map mette li en ver. Nou wè li? The child, OK, ki sak pase? Who broke the glass. The child who broke the glass is crying. No, it cannot be broke parce que là, nou gen is lan la. Is. So, là, nou gen is lan. So, nou pa ka di brokes, like the child who brokes. No, we can't say that. We can't say that because là nou gen is lan la. OK? All right? So, et puis là nou gen who. OK? Nou gen who an la, so là gen yon blocage la. All right? Gen yon blocage la. Thank you very much. I appreciate it. Lomb, shout out to Lomb. All right? So, the child who, la gen tan bloqué, et puis nou gen is, so no. All right? Okay, so on continue. The child who broke the glass is crying. Cousin qui te rele mwen rete Miami. Cousin qui te rele mwen rete Miami. Bon, mon ti jan focus sou sa, guys, pour moi aussi nou ka wel pi bien. OK, mais espère que nous wel bien. Si nous wel bien, fais-moi connaître si tout ba yo paraît bien. Let me know si nous wel bien, guys. All right. So, an gade ki jan nou tab mette ça. Et cousin qui te rele mwen. OK, now m'vin pa wè nou. Cousin qui te rele mwen. Et rete Miami. OK? Kounya mba wè nou non, guys. J'am mette lan la. Ban retire l. Mba wè nou. Préféré mwen nou. D'accord? OK, kounya mwen nou. Cousin qui te rele mwen rete Miami. OK? Cousin qui te rele mwen rete Miami. So, en anglais ki jan tab di sa. The cousin who called me lives in Miami. Okay, very good. The cousin who called me lives in Miami. Thank you, Lomb. Thank you so much. The cousin who called me lives in Miami. Okay? The cousin who called me lives in Miami. All right, so what happened? Cousin who called me, OK, mais information additionnelle lan, ki information liye, who called me. All right, ki sak pase, ki kote, li rete, he lives in Miami. OK, so you guys got it, right? The cousin who called me lives in Miami. So la, pour moun ki te di si n'bara mette S lan tale an, si m retire sa, lives lan gen tan connecté avel. The cousin lives in Miami. OK, the cousin lives in Miami. But le retourne tout phrase lan, who called me, m'baka di the cousin who calls me. M'baka di the cousin who calls me lives in Miami. I can't say that. Okay, we got who here. All right. So, nou kite pour l'autre parti, the cousin lives in Miami. Mais gen yon information additionnelle ki la dan, who called me.
cousin qui te relem nan. Est-ce que nous comprenons? The cousin who called me lives in Miami. Cousin qui te relem nan. Alright? An gade on lot. Et grand qui te leve mwen an te seve. Grand moun qui te leve mwen an te seve. Nou konnen nou tout te passe un grand moun kon sa, un grand kon sa, qui te seve, sérieux avec nous. Et kon sa tout gen qui te toléré en pile, qui te sitiré en pile. OK, tant que grand mwen te sitiré en pile. OK? So, grand qui te levem, qui te levem nan, te seve. Grand qui te levem nan te seve. OK? Ki jan tap metel, guys? Get an imagine li pendant m'di phrase lan, ki jan tap metel li? The grandmother who, okay, we say who, right? The grandmother who, okay, raised me was what? Severe, okay? Somebody put severe. Nou ka di severe, right? We can say severe. That's an English word. But how about strict? Okay, how about strict, guys? Strict. So, m prefere strict lan, but severe, severe lan, li te ka pase. The grandmother who raised me was severe. Severe is actually an English word, all right? It's very severe, but strict is better. So the grandmother who raised me was strict. Strict lan vle di sévère, te strict. All right? Li pat nan joué. Okay? So strict, sévère, li strict. The grandmother who raised me. Okay? So when we're talking about a person, right? We use who. All right? Who? My mom. Who? My grandmother. Who? My cousin. Who? The child. Okay? So we used who. All right? So nou pral rive sou lot phrase, mase nap we that. Nap we thank you Lomb. Thank you. Shout out to Lomb. Appreciate it. All right? So nou pral rive nan lot phrase, nap we sa yo. OK, an travesse nan lot kote, an travesse nan lot kote. Employé qui te rive en retard te mande pardon. Employé qui te rive en retard te mande pardon. Est-ce que ça j'aime rive nous? Nous rive en retard dans travail et puis nous mande excuse ou bien mande pardon. OK, employé qui te rive en retard te mande pardon. Okay, so how would we say this in English, guys? Employé qui te rive en retard te mande pardon. Rough, you mean tough, right? Tough. Must say tough lan tap pi bon. Okay, the grandmother who raised me was tough. Tough lan li tap pi bon. OK, employé qui te rive en retard te mande pardon. So là, nous capable di the employee who arrived late. Ki sa passe? Late asked to forgiven. Mais on l'autre mot qui pi facile, Johan. OK, apologize. Nou ou pa kontan de mot sa? The apologize. So, mande pardon vle di apologize, right? The employee who arrived late apologized. Au lieu pou al di asked, faut ta mette nan passé tout. Sou tap di l kon sa, ba yon problem non pou ta essayer di l'on l'autre façon. The employee who arrived late asked, wap mette ed nan asked for forgiveness. OK? For forgiveness. So là, li ta bon tout. Pas gen aucun problème avec ça.
So, j'aime di nou an, gen plusieurs façons gen doit di yon bagay. So, moi même gen doit di l façon ça ou même ou di l'autre façon. Mais faut qu'on respecte règ yo. D'accord? Faut qu'on respecte règ grammatical yo. D'accord? So, the employee who arrived late. So, ou gen ta mette arrived lan nan passé simple. Kounya la ask lan, faut mette nan passé tout. Parce que action en fait dans le passé. Asked for forgiveness. Okay? Not to forgiveness. For forgiveness. Alright? So, very good. So, ça son l'autre façon capable de dire. Ou bien, ou juste dit, the employee who arrived late apologized. Alright? So, apologize lan li couvri tout ti l'autre mot sa yo. Ok, so, manager qui te embauché mwen professionnel. On allait bien rapide, guys. Manager qui te embauché mwen professionnel. Manager qui te embauché mwen professionnel. Manager qui te embauché mwen professionnel. So, on allait. M'a commencé. The manager who embauché, c'est hired. Who hired me is professional. All right, very good. Very good. Okay, the manager who hired me is professional. Okay, ça passe. The manager qui ça le fait, who hired, qui t'est embauché m'nan. Okay, qui t'est embauché m'nan. Là, et puis, embauché. Okay. Okay, I'll put the whole thing. Who hired me. The manager who hired me is professional. Alright, so si m'ta retire ça, m'ta retire, ouais là, t'as ban mwen, the manager is professional. Ça c'est information additionnelle là qui vient by sous manager. OK? Li professionnel is professional. Alright? The manager who hired me is professional. Okay? We say professional. Professional. Alright? So we say imiter prononciation mbay lan pour nous essayer pratiquer prononciation mot yo, guys. Okay? The manager, okay? So yo gon façon yo dil manager, all right? Who hired me is professional. So the manager who hired me is professional. All right? Mwen travay ak moun ki pale diferent lang. Mwen travay ak moun ki pale diferent lang. Ok? Mwen travay ak moun ki pale diferent lang. Ok? Mwen ale, bien rapide. I work, right, with people who speak different languages. Very good. All right, very good, guys. You guys are doing great. All right, I work with people who speak different languages. Languages, pluriel, parce que différentes langues. So, nous mettons en pluriel. So, c'est différents monde. Et puis, chaque parler yon langue. So, la en pluriel. I work with people who speak different languages. All right? I work with people who speak different languages. All right. So, en avancé, collègue qui te aide mwen te patient. Collègue qui te aide mwen te patient. Ba mette accent yo nan créole langage pour faire plus rapide. Qui te aide mwen te patient. OK, on allait. Collègue qui te aide mwen te patient. So, collègue travail, capable bon collègue, on collègue travail. Qui j'on relè on collègue travail? On collègue travail yo relè sa yon co-worker. OK? A co-worker, on collègue travail yo. A co-worker, right?
So, n'a parlé de un collègue travail. The co-worker who helped me was patient. Very good. Okay, very good, guys. So, depuis n'a parlé d'un monde qui travaille même côté avec nous, c'est un co-worker lié. All right? Un co-worker. All right? The co-worker who helped me was patient. Collègue qui t'a aidé moi, t'es patient. Okay? We still see who helped me. We were talking about a person. All right? A person who helped me. Somebody who helped me. Who helped me? The co-worker. Kijan teye, li te patient. He was patient. All right, let's entraverser. Sorry, guys, sorry. Let's go. Infirmière qui te vérifié tension moyen, te gentil. Infirmière qui te vérifié tension moyen, te gentil. On regarde. Infirmière, va mettre accent. Infirmière qui te vérifié tension moyen, te gentil. Okay, let's go. So, infirmière, c'est the nurse, right? The nurse who what? Qui ça le fait? Qui ça nurse l'en fait? Li vérifier. Vérifier, c'est check. Very good. Very good. Kamla, Johan. Very good. Very good, guys. You guys are awesome. All right, Bedrew, very good. All right. The nurse who checked my blood pressure was kind. The nurse who checked my blood pressure was kind. Okay? The nurse who checked my blood pressure was kind. All right, on avance. Patient qui te besoin de l'eau nan chambre 5. OK? Qui côté patient yé? Li nan chambre 5. Qui ça li te besoin? Li te besoin de l'eau. So, patient qui te besoin de l'eau patient qui te besoin de l'eau nan chambre 5. All right? Li nan chambre 5. So là, nous allons mettre l'anglais. So ça la ban nous. The patient who OK, m'di patient qui te besoin. OK, so the patient who needed water. OK, so comme ça m'de ka me di the patient qui besoin de l'eau. OK, et dans chambre 5. So the patient là, c'est the patient who needed water is qui côté lié is in room 5. OK, is in room 5. OK, bah mettez 5 là en letters. OK, 5, c'est comme ça. You écrit 5. All right, so the patient who needed water is in room 5. Mais si m'te dit patient qui besoin de l'eau dans chambre 5, là li tap the patient who needs water is in room 5. All right? Patient qui besoin de l'eau dans chambre 5, the patient who needs water is in room 5. Patient qui te besoin de l'eau dans chambre 5, the patient who needed water is in room 5. Okay? You guys see the difference, right? So nous présent, passé simple. Présent, passé simple. All right? Patient qui besoin, c'est présent. The patient who needs. Patient qui te besoin. The patient who needed. All right? Needed, to need, c'est un verbe régulier lié. So nous juste ajouter ed. OK? So dans tout verbe régulier, nous juste ajouter ed. À moins que li gen tan gon e la donne, n'a juste ajouter d. OK? Dans verbe régulier yo. So là nous checked
checked, ok, checked, nou ajoute ed pou bal past tense lan, alright? Need, nou ajoute ed fel toune needed, needed, passé simple, needed, alright? Et li même tou pou participe passé, needed, ap toujou même jan. The patient who needed water is in room 5, alright? The patient who needed water is in room 5, alright? You can message me, and I'll give you all the information, alright? You can message me, alright? Nou kapab abone, puis ma ban nou tout informasyon yo, et puis ekri mwen, et puis ma ban nou tout informasyon. Alright, the patient who needed water is in room 5. Patient ki te bezwen de l'eau nan chambre 5. Ok, si nap di, docteur ki te traite li a, travay nan l'hôpital sa. Docteur ki te traite li a, travay nan l'hôpital sa. Docteur ki te traite li a. Ok, tendez bien sens phrase lan. Son action qui fait déjà. Docteur qui te traite li a, travail dans l'hôpital sa. Alright, so action en fait déjà. N'a pas utilisé passé simple. Right? So, the doctor who treated traité li a. Si n'a parlé d'un fi, n'a dit the doctor who treated her. Ou bien, si n'a parlé d'un garçon, the doctor who treated him. Alright? The doctor who treated her, m'a utilisé un fi, her c'est pour fi, him c'est pour garçon. OK? The doctor who treated her, qui s'est passé, qui côté le travail, works at this hospital. Hospital. Okay, you got it? The doctor who treated her works at this hospital. The doctor who treated her works at this hospital. All right? Works at, nous fait liaison, works at this hospital. All right? Côté qui gen liaison pour fait yo, faut que nous fait liaison yo guys. D'accord? Li important. D'accord? The doctor who treated her works at this hospital. Works at this hospital. All right? Okay. Let's continue. Et aide soin qui te aide moi et qui te aide grand moun nan te gen respect. Aide soin, OK, qui veut dire son aide soignante, on moun qui aide, yon aide soin qui te aide grand moun nan te gen respect. Qui j'en tap dit ça? Aide soin qui te aide grand moun nan te gen respect. OK? Let's go. So, aide soin, qui j'en nous dit aide soin? Aide soin, c'est the aid, ou bien the nurse aid, or whatever. OK? So, on dit the aid. OK? The aid, ou bien the care, yes, the caregiver is one. OK? I'm a caregiver, hein? It sounds good. Caregiver. C'est un aide soignante lié. Ou bien the nurse aid. Le capable nurse aid too. Very good. Okay, so the caregiver, the nurse aid, ou bien the aid who helped the what? The senior. Okay, grand moun nan, ou capable di ou pas pral di old lady. Okay, li pa nice pour di old lady. Ou capable di elderly, the elderly. All right? Ou capable di the elderly, right? Est-ce qu'on va di the elderly? The caregiver who helped the elderly. Okay, si on fi, nous tap di un elderly woman. Okay, ou bien the elderly man. All right? Was respectful. Respectful. All right?
Ok, nous mettez the resident, which is good, the resident. So, on a parlé de on l'autre bail, ok? So, nous mettez l'autre façon, the resident, alright? So, si m'a parlé de grand moun nan, nous capable dire senior, ou capable utiliser senior, yes, ou bien the elderly, right? You can use the elderly. So, you can either use either one of these, alright? The elderly woman, the elderly man, alright? So, either one is good, guys, okay? Nou va pas compliquer rien, d'accord? The caregiver, the nurse aide, the assistant nurse or whatever, who helped the elderly woman was respectful, all right? Was respectful. Yes, English is very nice. English is very nice. As long as you respect the rules, okay? Dès pour respecter règles, kon principe yo, anglais en li bel en pile. D'accord? So gen plusieurs façons ou capable mette yon phrase. So ou gen doit dire l'on façon, moi même dire l'autre façon. Mais li toujours genyen même sens là. All right? So the caregiver who helped the elderly woman was respectful. So moi même mette le comme ça. So nous même nous gen doit mette yon l'autre façon. D'accord? Pas forcément faut mette exactement même genre avec moi, mais faut que ça mette en li respecter règle et puis li gen sens. All right? Messieurs qui te blessé à rive matin. En avance, messieurs qui te blessé à rive matin. OK, on allait rive matin. So, qui j'en a dit ça? Messieurs qui te blessé à rive matin. So, the man, messieurs, the man who qui te blessé, hein? Qui j'en a dit? Qui j'en nous dit ça, guys? On allait. OK. Come on. Let's go. Do we have somebody here who wants to speak? Blessé. Qui j'en dit blessé? All right, let's go. OK, bon regarder si gen. OK, yes. Very good. Yes, very nice, Frankie. Injured. Very good, Bedju. Very good, Frankie. Academia, très bien. Okay, I see Alta. Very good, Alta. The patient who needs water is in the room 5. Okay, is in the room 5. So you could you use the article the, but you could have also said just in room 5. Okay, very good. Okay, so perfect, guys. Perfect. All right, so on continue. Bon fermer ça. So m'te aller sur l'autre page. Let's go. Okay, so you guys are able to see me, right? Okay, you guys are able to see the screen. All right, that's good. Okay, so messieurs qui te blessé. So when we're talking about blessé, we're talking about an injury. Okay, là on va parler d'un monde qui blessé, an injury. Okay, yon blessé. Okay, yon monde qui blessé is like somebody that's injured. All right, the man who was injured, okay, what happened to him? Arrived this morning. All right, this morning. Very good, guys. You guys are doing perfect. All right, so just work, keep working, guys. Keep practicing, because practice is perfect. All right, practice makes you perfect. All right, so messieurs qui te blessé arrivé matin, the man who was injured, c'est 2 syllabes, injured, arrived, qu'il est arrivé, l'arrivé matin, arrived this morning. All right,
So, the man who was injured arrived this morning. Alright? The man, parce que c'est passé simple lié. C'est passé simple. C'est parce que action a été faite déjà. OK? Mais si m'te dit, monsieur qui blessé ya, rive, m'pa tap ka di matin an. Si m'di monsieur qui blessé ya, m'pa ka di monsieur qui blessé ya rive matin an. M'a di monsieur qui blessé ya rive kounya, rive là. Okay, so the man who is injured arrived earlier. Okay, ou capable di arrived earlier. Ou capable di comme ça. All right? Arrived earlier. All right? So ou te capable di comme ça. Okay, the man who is injured, ça si m'tap metel nan présent. So là li pa tap monsieur qui te blessé an, li tap monsieur qui blessé ya. OK? Mais comme c'est le passé, action fait déjà depuis matin, li fait. So m'oblige mette was injured arrived this morning. All right? Click on the link. All right? Click on the link or you can message me. OK? Nou kapab abonner puis inbox mwen, voye message pour moi et puis après m'a ban nou information. All right? So just abonner puis m'a abonner back. All right? M'a abonner back. So après live lan guys. So m'pa ka fè ça kounya. All right? So monsieur qui te blessé a rive matin ya. The man who was injured arrived this morning. OK, so kounya la, an gade yon lot. OK, so nou te genyen who, nou te genyen where, nou te genyen lot anko. So kounya an gade which. OK, an gade sa. OK, le nou di who, c'est le n'a parlé de yon personne. All right? So nou là, m'a remonte net. Nou genyen who. Who, c'est le n'a parlé de yon moun. OK? So là dans toute phrase ça yo guys, nou là, c'est de yon moun. On moun, OK? The nurse who helped me was kind. The woman who lives next door is kind. OK? So tout là c'est moun. OK? So nous utilise who for somebody, for someone. OK? But a which, qui la nous utilise which. Nous va loin. Which, OK? Nous utilise which pour qui ça? For what? We use which. All right, very good. All right. Very good. Let me see. All right, okay. Which we use it for things, okay? Pour choses, okay? Choses, nous utiliser which, all right? Which. Gon which tout qui prononce même genre avec ça, oui. Which. L'on a parlé de sorcière. L'on a parlé de loup-garou. Yo which. Okay, which, okay? Li prononce même genre. D'accord? So, nous va regarder quelques exemples. Et manger nous te commandé a te gen bon goût. OK? On allez. Manger qui te commandé a te gen bon goût. Nous capable écrire li ou bien nous capable ouvrir micro nous guys. Don't be shy. All right? Okay, don't be shy guys. Let me put this down. OK? Manger nous te commandé a te gen bon goût. Manger nous te commandé a te gen bon goût. So kounya la, qui j'en a dit ça? OK? Est-ce que n'a dit the food who we ordered? Non, nous pas dit who we ordered,
Parce que là, n'a parlé de une chose, de qui ça n'a parlé de manger. Hein. The food which we ordered. The food which we ordered was delicious. Very good, Natalia. Very good. Okay, we ordered was delicious. The food which we ordered was delicious. Which we ordered. Okay, don't forget the we. Pas oublier we, hein? But very good. Ou just oublier, mettez we, hein? But très bien. Okay, the food which we ordered was delicious. All right? Restaurant qui te l'ouvri année passée à popilè. Restaurant qui te ouvri année passée à popilè. On regarde. Restaurant qui te ouvri année passée à popilè. Let's go. So, the restaurant, n'a parlé de yon chose, yon côté. So, the restaurant. OK? So, gen deux façons nous capable prononcer mot ça, guys. De di nous ça déjà. Nous capable dire restaurant ou bien restaurant. All right? The restaurant which the restaurant which qui ça? Which opened. OK? Which opened. Parce que c'est dans le passé, année passée. All right? Which opened last year. Last year. What happened is popular. Okay? Popular. Okay? The restaurant which opened last year is popular. Okay? The restaurant, ou bien on capable dire restaurant. So, moi-même préféré ça qui deux syllabes là. So, moins travail pour bouche moi. OK, moins travail pour bouche moi. Tout autant qu'à faciliter ça m'a dit li pi bon. Eh bien, c'est comme ça américain parler. All right, very good, Dorothy. Very good, very good. Camila. OK, so tout autant qu'à faciliter ça m'a dit guys, li encore mieux parce que native yo c'est comme ça yo parler. Yo toujours essayer faciliter tout ça y a dit. C'est ça que fait ouais yo manger mot, yo coller mot, yo fait contraction. So juste une façon pour yo capable faciliter ça y a dit. D'accord? So si vous voulez dire trois syllabes là, ou dire the restaurant, ou bien si vous voulez dire deux syllabes là, the restaurant which opened last year is popular. OK? So, même que vous avez A-R là, ou pas pas le dire popular, OK? Ou pas pas le dire popular, ou ap dit popular, OK? Popular. OK? So, which là, c'est une façon pour dire en français, bamba ou en français, parce que le plus souvent, qui, OK? So, si m'tap mette en français pour te ka comprendre, m'tap dit le restaurant qui a ouvert l'année dernière est populaire. Ou bien, pour l'autre phrase là, la nourriture que nous avons commandée était délicieux. OK? Li gen droit que ou bien oui lequel ou bien laquelle. OK? Est-ce que vous comprenez? Which là, li capable lequel, laquelle, qui, que, OK? La nourriture que nous avons commandée était délicieuse. Ou bien le restaurant qui a ouvert l'année dernière est populaire. OK? So which là li capable ça yo. D'accord? So the restaurant which opened last year is popular. Popular, ou pas dire popular, ou pas dire popular. Popular, all right? OK, boisson, moi t'ai acheté, hein, t'es frette. OK?
Bah, qui dit oui, là ou nan chalet ou achète un boisson ou besoin de bien glacé et puis au bon boisson qui chaud, qui pas glacé. D'accord? But dans ce sens ça, il va consalier, So, n'a dit et boisson mwen te acheté hein. On a les guys bien rapide. Nous gen doit commencer mettre boisson mwen te acheté ya te frais ou bien te glacé. On dit te glacé. OK? On dit te glacé. OK, so the drink which I know we talking about both. So ça me pense son on faute de frappe pour faire. On faute de frappe ou erreur de frappe, ouais. Ou font une erreur de frappe. Okay, the drink which I bought was cold. Okay, so pas brought, c'est pas brought, c'est bought. Okay, acheter. Okay, c'est boisson mwen te acheté an oui. To buy, bought. To bring, brought. Pas confondre to bring avec to buy. Okay, to buy c'est bought. To bring c'est brought. All right. So the drink, very good, Carmela. Okay, you got it. Gillette. Okay, the drink which I bought was cold. The drink which I bought, okay, was cold. Qui veut dire boisson mwen te acheté. La boisson que j'ai acheté. Okay, c'est ça que which l'on traduit encore une fois. Okay, pour moun qui demande. Okay, même que me connais que ou gen réponse là déjà. D'accord? So, the drink which I bought was cold. All right. So, let's look at another one. Meni yo te ban nou an. Te chè. Meni yo te ban nou an. Tant kou nan restaurant yo bon menu pour gade. OK, meni yo te ban nou an. Te chè. All right. So, bam descend ça. Meni yo te ban nou an te chè. Okay. Thank you, Juju. Thank you. All right. The menu, pa bliye nou nan which, right? Nou nan which, all right? The menu, nou gen tendance utilize that pour to, comme si gen anglais moun yo ap pale, anglais informel. Yo utilize that. OK, moi même tout m kon utilize l. Mais ou kompren, lè n'a pale avec zanmi nou et la kay nou, c'est pas même bagay lè nou nan lieu professionnel. D'accord? So la kay nou gen dwa la gel n'importe jan. OK, jan l tombe. La kay nou avec zanmi nou, jan l tombe. Mais lò nan lieu professionnel, ou supposé respecter règ yo. OK, so the menu which. Mais kon sa moi même, si m'a parlé avec zanmi or whatever, mwen dwa di the menu that they gave to us or that, you know, they brought us was expensive. OK? Mwen dwa parler kon sa. All right? So, le pas problem. But professionally, we'll say the menu which they gave us was expensive. The menu which they gave us was expensive. All right? So là, meni yo te ba nou, so verb to give, la gave us was expensive. All right? So, let's go. Tab nou te rezerve ya, te tout près
fenêtre là. OK, gen tan metel guys, bien rapide parce que nous pas prêter fait trop de temps. Tab et nous te réservé à te tout près fenêtre là. OK? So bien rapide, qui j'en a dit ça? Tab nous te réservé à te tout près et fenêtre là. Let's go. OK? So on allait. Who got this? Anybody? No one? One second. Trying to figure something out. Okay. On allait. I'm sure somebody already gave it to me. All right. The chair which we booked. Tab, oui. Et tab mzi, oui. Okay. I think you trying to be funny right now. Okay, là n'a parlé de tab, right? N'a parlé the table, all right? The table which we reserved, okay, was near the window, all right? The table which we reserved was near the window. Okay, guys. C'est comme ça que lié. So, apa faut nous bam gade. Okay. Okay, was close. Okay, was close to the window. That's good. That's very good. Close. Ou capable dire close to. Okay, qui c'est li bon. Close to the window. Yes, you can say close. Mais là ça ou va pral di gen deux close, okay? Gen close vle di près et puis close vle di fermé. So ou capable di close, okay? So the table which we reserved was close to the window. Very good, Alta. Very good. You got this. All right, très bien. Okay, so ou capable di close. All right? So that's another way to say it. Okay? That's another way. Okay, I appreciate your answer. All right, so but si vous voulez, tout capable utiliser near. All right, near is also good. Close, okay, ou pas dire close parce que close veut dire fermé. Close avec son s lan veut dire près. The table which we reserved was close to the window, ou bien was near the window. All right, so on traverse on l'autre côté. Machine qui te passe nous tap couri vite. Machine qui te passe nous tap couri vite. OK? Qui j'en tap dit ça? Tap couri vite. On allait nous capable gen tan mette li. Machine qui te passe nous tap couri vite, li tap fait excès de vitesse. OK? So map mette li pour faire rapide. The car, okay, which, nous nan which toujours, attendez guys, nous nan which toujours, parce que l'on a parlé de machine, c'est une chose, okay? Alright? So, c'est une chose. Alright? Yes, very good. Yeah, that's true. Fabien, nan anglais, yon seul mot, gen doit vle di plusieurs bagay. Tant kou mot ça, qui rele get. Get lan vle di n'importe une douzaine de choses. Get lan vle di ou comprendre, li vle di ou acheter, li vle di comme si prend, li gen pile définition.
OK, mot get. Alright, so un seul mot an vle di en pile chose. Alright, the car which, ki sa mde di? The car which ki te pase nou an, which passed us, was speeding. OK, nou kapab juste di speeding. Li tap kouri vite. It was speeding. OK, même mot, speeding. Alright? The car which took over us, OK, took over us. Non, took over us lan, li pa fin korek. Li pa fin korek. Si te gen l'autre façon, te ka metel. The car which passed us was speeding. Gen l'autre façon, oui. Yo ka di double. Gen yon façon di double, oui. Men, gen l'autre terme ou kapab utilize. Men, took over, pa vle di sa, paske take over vle di lo pran kontrol yon bagay. Ok? Take over, pran kontrol yon bagay. Ok? So, the car which passed us was speeding. Okay, overtook. Okay, car, okay. So, yes, okay, that's good. Ouè, mo yo ap vini. Ok, moun yo kon vokabilè yo konen. Yes, yo konen. Très bien, guys, très bien. Yes, so gen nan mot sa yo nou ka utilize. Cut off lan, se le, kom si ou kapab di li koupe devan, li koupe pase devan, ok? So, si moun nan koupe pase devan, la, se preske yon bagay, kompwen, gen moun ki gen road rage nan la riyan, ki fe kole, epi yo koupe pase devan, epi ou menm sou pa gen tan soumon pou frene, etc., te gen dwa frapo, d'akor? So, the car which passed us was speeding, ou bien, et jan te di an overtook ou gen yon fason ka dil kon sa et was speeding. Alright? So an ale. So vokabilè yo important guys. Paske wè mwen men gen dwa dil fason sa et pi yon lot moun dil non lot fason. Ok? Men depi so di an li fe sens. Donk li pa oken problem. Pa forseman ou bezwen di men mot avek mwen. Alright? Overtook is correct. Yes, overtook. But I thought you put took over, right? You had put took over. Et so ou mette took over. Took over en vle di ke ou pran kontrol. Men overtook, now that's something else. You understand? All right, very good. Yeah. Okay, so I thought I had it mixed up. All right? Thought I had it mixed up. All right, so the car which passed us was speeding. Wout ki mene an ba la vil la ferme. So, an desan an ba la vil kounya, guys. An desan an ba la vil. Wout ki te mene an ba la vil la ferme. Ki jan tap di sa? Ok, an ale. Wout ki te mene an ba la vil la ferme. Yes. So sometimes we get it mixed up. Alright, so mou konen mou yo telman semble. So de fwa nou kom si nou mette yo a l'enve, nou interchange yo. Pase men mwen lor ekri sa, mdi, konen gon fason vweman ou ka dil kon sa. But, jon te mette lan li vin ba yon lot definisyon. So wè se men mou yo, men mou yo, ou fon ti viril, ou fon ti vire yo, li ba yon definisyon diferent. So, se kon sa Anglè an ye. Anglè an son ba ki do l'anpil. But se kon sa Anglè an ye. Wout ki te mene an ba la vil la ferme. Wout ki te mene an ba la vil la ferme. So, nap di, the road which wout ki te mene, the road which led, ou bien, which led, right? Which led, an ba la vil se downtown. Is closed. Non, led. Sa nap mette which leads. Ok, nan mette which leads. But nou te ka mette si nou tap mette nan past tense. Alright. The road
Si nous tap dit the route qui mène en bas la ville là, nous tap dit the road which leads, right? Okay, guys. I'm switching mics. All right. Sorry, I'm switching mics because I feel like so what happened, guys, my microphone died out. All right. So my microphone died out. So I had to switch mics. All right. So apologize about that. Okay. I was like, what? What's going on? Because I thought I was good. Like I'm looking at the mic is connected, right? But I noticed that the mic had died out. Okay, so on avance. So the road which leads, so mte di an metel nan présent. Okay? So route qui mène en bas la ville la fermé. The road which leads downtown is closed. So là, c'est closed avec Z. C'est pas close. Close, ça li vle di près avec S là. Closed avec Z là, c'est fermé. All right? The road which leads downtown is closed. All right, an gade yon lot. Train qui rive à 8 heures, toujours en retard. Train qui rive à 8 heures, train qui rive à 8 heures, ben mettez comme ça, à 8 heures, toujours en retard. OK, on allait, bien rapide. So, train, qui j'en nous dit train, nous connaît, tout le monde connaît, c'est train. Presque même j'en entends des trains, train, all right? Train, the train. Sorry, the train. Which, nous nan which toujours. Train qui rive. OK. Train qui rive, nous nan présent. OK? So, si nous nan présent, n'a dit train qui rive, hein, la ban nous, the train which arrives at 8 is always late. OK? So, si m'te dit train qui te rive à 8 heures, train qui te rive à 8 heures, toujours en retard. OK, là, li t'a ban mwen, the train which arrived at 8 is always late.
et comme ça phrase nan tapye. But train qui rive à 8h, the train which arrives at 8 is always late. OK? So, comme ça, nan mi-temps là, c'est ça qui ban nous et relative clause nou an. OK? Ça qui fait c'est li connecter action an. D'accord? Li connecter. The train, what happened, which arrives at 8 is always late. So, si m'ta retire ça, the train is always late. Est-ce que nou, li toujou gen bon sens. The train is always late. OK? Ma premete li. The train which arrives at 8 is always late. All right? So, son gon connexion ki fait. All right? Avec sa nou rele relative clause nan. All right? The train which arrives at 8 is always late. All right, on ale bien rapide, guys, parce que nous va le fini. On dit, ticket mwen te achete a te chè. Ticket mwen te achete a te chè. OK? Ticket mwen te achete a te chè. OK, guys, nous met kite réponse nou, map gade l talè, parce que mwen pas sous chat là, m'poko ka gade réponse wan, Alta, so you could always leave your answer, all right, and I will look at it, okay, Alta and Jerlyn, if you want to leave a response, you could leave a response. Frankie, whoever want to leave a response can go ahead and leave a response. But map gade la apre, parce que pendant sous page écriant, m'baka en même temps ap gade et commentaire yo. C'est ça que fait m'di nous capable ouvrir micro nous pour nous parler. Là ça il était capable plus bon pour moi. OK, ticket mwen te achete a te chè. So, what do we say? We say the ticket. OK, very good, Dorothy. Pas oublier which là. OK, Natalia, très bien. Ou te oublier which là. So, the ticket which I bought was expensive. OK? Est-ce que si m'a parlé avec zanmi, m'pa ka juste di the ticket I bought was expensive? Si m'a parlé avec zanmi, m'ka di ça oui. Est-ce que pas vrai, guys? Si m'a parlé avec zanmi, m'gen doit la gueule comme ça. The ticket I bought was expensive. OK? J'on te mette là en Natalia. OK? The ticket I bought was expensive. M'de ka la gueule comme ça. OK? Li pa ta problème. Abzan mim ka pale comme ça. The ticket I bought was expensive. OK? Very good, Bedrew. That's another word that we could use. Costly. Costly. The ticket which I bought was costly. OK? Ou bien, si nou te vle ale plus native toujours, the ticket which I bought cost an arm and a leg. So, lè sa, nou tap mette, sa rele idioms, right? English expressions. Okay, so the ticket which I bought cost an arm and a leg. So, lè nou di li cost an arm and a leg lan, sa pa vle di yon men on bras avec yon pied. Li juste vle di li coûte cher en pile. All right? Okay. So, anglais an pa piti. Anglais an pa piti. Men li pa aussi difficile que ça. So, c'est juste règle avec principe, non seulement ça pratique. So, nous te met pas fait ça yo dit tout. Ouais, ça m'a fait là, nous te met pas fait yo dit tout. Mais depuis nous fait pratique, par exemple, chaque jour m'a parlé avec ou là, m'a fait pratique avec ou, m'a parlé, m'a fait dialogue ensemble, ou améliorer dans peu de temps, bien facile. OK? Parce que dans parler m'a parlé hein, parler ou même ou parler hein, ou faire m'a corriger. OK? M'a dit non, c'est pas comme ça yo dit tel bagay non, mais qui jan yo dit. OK? C'est ça que fait pratique là, c'est lui même qui number one pour aller améliorer anglais. Tout l'autre bagay ça yo, règle, principe, grammaire, vocabulaire, etc. Yo pas utile rien si ou pas mette yo en pratique, guys. Faut qu'on mette yo en pratique.
So, ou fin apprendre ça là, et puis l'or sorti sous live là, ou bien l'or descend sous live là, c'est gros bout de créole ou à plaguer avec zam. Oh, ça a fait là, hein? Ça a fait des messages, ou pas le travail. Pendant ce temps, on te ka bien faire un petit pratique avec lui, juste pour encourager, pour en prendre yon ak l'autre, même que nous fait erreur, mais quand même nous pratiquer. On voit? So, c'est pratique là qui numéro 1. D'accord? Okay, the ticket which I bought was expensive. All right? The ticket which I bought. Okay, so yo di prononciation mot yo important tout. Ou pas juste di bought. Okay, ou pas di bought, ou di bought. Bought. Okay, the ticket which I bought was expensive. All right? Bought. All right, let's look at another one. Bis qui te campé ici là, te plein. Bis qui te campé ici là, te plein. Bien rapide. On va le descendre. OK. On allait. Bis qui te campé ici là, te plein. Bien rapide, guys. On allait. Qui j'en d'ap dit ça? OK, the bus which stopped. Qui te campé, which stopped here was full. OK? Was full. OK? Bus qui te campé ici là, te plein. Crowded là et crowded là, bon oui, crowded, right? Crowded, c'est non sens pour dire et gon full moun. OK? Crowded là, c'est plus tant qu'on m'ka dit on full moun. Donc aussi me dit comme ça gon full moun de yo, hein? Gon full moun de yo, hein? There's a crowd outside, OK? There's a crowd outside. OK? Ça veut dire gen yon full moun de yo. OK? Fête lan gen full moun. Fête lan chargé moun. Fête lan chargé moun. M'tap di the party is crowded. Is crowded. OK? Fête lan chargé moun. All right? The party is crowded. All right? So, m'tap plus utiliser pour ça. Mais tant kou bus lan qui plein et m'capable juste utiliser full parce que les plein ça veut dire les full. On bus pas ka c'est bon, m'pense c'est là Haïti on bus ka crowded. C'est là Haïti on bus ka crowded, mais là ici États-Unis là on bus pas ou pas ka li pas ka crowded, li pas ka trop full moun parce que les salles pas bon. OK, li supposé gen capacité, li supposé gen hein. Tant que si pas gen place encore, ça veut dire li full. OK? Ça veut dire full. Et pas vrai? Kon gen non, mais j'aime di nou hein, tant que les pas gen place pour chita ou pas pral ouais et comme si gen façon ou pas vraiment ouais que moun yo collé yon sous l'autre, ou on ça m'dou là. Mais gen côté comme si moun yo gen pour yo kembe, oui, pour yo camper. OK, ou yon doit kembe balan les an pour yo kembe, mais yo pas trop mette, yo pas exagérer. OK, yo pas exagérer. Lo exagérer là, laisse ça li crowded. Et vrai en français comme ça. En Chine, yes, New York tu oui, New York comme ça. New York c'est moun sou moun. Yes, so New York, the train, the buses, yeah, you guys are right. The buses are crowded, very crowded. OK, pas menti. Et pas menti, New York vraiment, oh my gosh. Parce que tout le monde New York, yo utilise transport public, yo pas vraiment utiliser machine personnelle, private car. So yo plus prend bus, train. So là prend genre de transport ça yo tellement full monde. Enfin.
Yeah, it's crazy. It's crazy. Okay, so there's a crowd outside. The party is crowded. All right, so ou capable utiliser. All right, so very good. Very good. Ok, so an gade, an travese yon lot kote. Oh, eske nap gen tan wè tout e bay. Si n ba gen tan wè tout, guys, map vini avèk yo de men si Dieu veut pou nou. Ok, nou kounya nou pal travese nan that. Nan that, ok? Ok, so map fon kou adisyonel pou nou, guys. Alta, Jerlin, map fon kou adisyonel pou m fini yo. Paske nou genyen who, nou fin fè which, kounya na fè that, epi nou genyen where, epi apre sa nou pal genyen whose. E fòm ban nou plusieurs egzanp avèk yo. So, ma fin fè that lan, epi apre sa, ma fon lot kou pou nou nan kominote an. Ok, guys? Alta, Jerlin, Frankie, Marie, ma fon lot kou. So, pou nou ka plus bay, ok? Alright? So, an ale. Ok, so that, ki sa that ye? Ki sa that ye? Ki lè nou utilize that? Ok? That. That se ki sa? That nou kapab utilize l tou pou chose ou bien moun ou moun. Ok? Nou wal wè ki jan nou utilize li e pou moun. D'akor? So, nou te pran etap par etap paske talè an nou te nan who, nou te rete nan who. Ok? Nou pat vle melanjel. Men gen yon moun ki te fon fraz talè an, nan lemte nan who an, ki te mette that. Ok? So, nou kapab utilize that pou moun tou. Alright? So, nou pal wè nan seksyon sa, kelkez egzamp. D'akor? So, that nou utilize li pou chose ou bien moun. Alright? Kou an, e se pou demain si Dieu veut. Ok, guys? Demain si Dieu veut. Mam ka fè li. Alright, so on ale bien rapide, guys, paske sa yi denye seksyon ma pran, paske li lè avanse. Film nou te gade a te komik. Film nou te gade a te komik. Ok, ki jan ap di sa? Bien rapide, komanse. Bam gade e fraz nou yo, guys. An nan. Ok, so nou met komanse tape. Ok, pat gen lot fraz ki te mette. Alright, pat gen lot fraz. Ok, so let me put this on the side. Guys. Okay, the movie that we watched was funny. Okay, very good. Natalia, Dorothy, Miss Pretty, very good. The movie that we watched was funny. Edo, that's good. All right, you guys rock. Okay, you guys rock. Okay, so film nou te gade, te komik. So, sa nou di yo bon. So, mba ka mette lot ankor. So, the movie that we watched was funny. So, guys, focus kounya sou pwononsyasyon. Okay, ekri an. I know you guys got it on lock, right? But focus on pronunciation, okay? The movie that we watched was funny. All right? Pas seulement écrit, mais essayez répéter le prononcer. The movie that we watched was funny. The movie that we watched was funny. The movie that we watched was funny. Ok? So, c'est pratique ça qui pral faire que ou prononcer mot yo, et puis ou di so ap di an bien. So, ou di so écrit an bien. Ok? Pas seulement écrit, mais pratiquer, parler an. Ok? So, let's go. The movie that
we watched was good, was funny. All right, the movie that we watched was funny. All right, so prononcer juste pour nous capable habituer avec lui, OK? So difference look and watch, okay? So when you look at something, so you pretty much direct your eyes towards something, okay? So wap gade li ou dirige zyo sou bay lan, okay? Men lo watch something, okay? You watching something, so ou wap gade bay lan pou un periode de temps. Ou fon temps wap gade bay lan, okay? So wap prete attention ak sa ka pase, okay? You paying attention. So when you look, you pretty much like a glance, okay? Ou just look. Okay, but you watch, ou plis focus sou li. D'accord? Ou plis focus sou sa wap fè. Sou sa wap gade an dij, okay? All right, so let's continue. Non, komik lan pa cartoon, non? Komik lan se funny. Okay? The film nou te gade a te komik. The movie that we watched was funny. All right? Okay, so ti komik, wap pale de ti komik. So di ti komik se sa yo le cartoon, right? Men si yon bagay komik, li funny. All right? So pa confuse ti komik avek yon bagay ki komik. Ti komik, cartoon, komik, funny. All right? All right, so let's go. An avanse, professeur ki te ede mwen te patient. Professeur ki te ede mwen te patient. So la, guys, nou kapab lage nan that lan, okay? Professeur ki te ede mwen te patient. Ok, nou met lage kon nou nan that la. Nou pa bezwen who. Si nou vle nou te kapab utilize who, men la nou nan that. Ok, so the teacher that. All right, very good. The teacher that helped me was patient. Ok, professeur ki te ede mwen te patient. So tout aksyon an fèt dans le passé, ki donc verbe nou yo ap nan passé simple. Okay, we got that helped me was patient. Okay, was patient. Paske aksyon an li fini. Okay, so pronouns, the teacher that helped me was patient. The teacher that helped me was patient. Professeur ki te ede mwen te patient. An avanse, telefon mwen te perdi a te chè. Ok? Telefon mwen te perdi a te chè. An ale. Telefon mwen te perdi a te chè. So sou wap pale don iPhone, yes. On iPhone 17, yes, li te chè anpil. So m konen wap kriye. D'accord? So telefon mwen te perdi a te chè. So the phone, yes, that, okay? That. The phone that I lost was expensive. Expensive. All right? That's it. So, the phone that I lost was expensive. Okay? Pas seulement pratike ekri, pratike pwononsyasyon, guys. The phone that I lost was expensive. The phone that I lost was expensive. The phone that I lost was expensive. All right, let's go. Na pou deux l'autre phrase encore. Élève qui te pose question an nouveau. Élève qui te pose question an nouveau. OK, on allait. Élève qui te pose
question nouveau. OK? Qui ça n'a dit pour élève ça? Est-ce que n'a dit who ou bien that? N'a lagé qu'on nous dans that. OK? So n'a dit the student that élève qui t'a posé question that asked. OK? Asked the question was non, nous va dire was, n'a dit is new. All right? So the student that asked the question is new. So, c'est comme ça tout, nous te ka di the student who asked the question is new. All right? So, nous gen dwa di new ou bien new. Okay, new ou bien new. The student that asked the question is new. All right? So, ou bien the student who asked the question is new. All right? So, même genre pour the teacher that helped me was patient. The teacher who helped me was patient. Okay? So, let's go. On prend un dernier, non? Sak li te achete a bel. Sak li te achete a bel. On allait, ça une petite phrase bien courte. Bien courte. Sak li te achete a bel. On allait, sak li te achete a bel. Qui j'en a dit ça? Qui j'en a dit ça? The sak li te achete a. Okay. The bag that she bought, right? She bought is beautiful. The bag that she bought is beautiful. Okay, Mosa, guys, en passant. Very good. Juju. Okay, Miss Pretty, y'all got it. Dorothy, y'all got it. Okay, so very good. So, Mosa, nous va contender et moun pa nou yo, le ap di Mosa yo di beg. Yo di beg. OK? So, nous même nous connaît, nous gen tendance nous changer mot yo. Nous changer prononciation mot yo, nous fait yo tourner et nous ba yo l'autre sens. OK? So, nous même nous qu'on habitué tande, y a dit beg. OK? Mais l'on dit beg, c'est encore ou dit et si plié. D'accord? L'on dit beg, c'est encore c'est comme ça lié. Beg. OK? Beg vle di si plié. All right? So, sou dit the bag, c'est donc ou dit si plié. All right? So, mais mot en vraiment prononciation, c'est the bag. OK? Li presque gon ti son e la donne, mais ou pas exagérer le trop pour dire the bag. OK? So, the bag that she bought is beautiful. The bag that she bought is beautiful. OK? Sak li te achete a bel. OK? You guys got it? OK, should we stop here? OK, so prochainement, parce que nous ka continuer parce que bon moi combien rete? OK. Combien rete là? Combien rete ça là? All right, parce que les a pas avancé, so nous voilà aller. OK, so nous rete where, n'a fait where prochaine fois, OK? Where nous connaissons nous utiliser where pour qui ça? Nous utiliser where for qui bon? Nous utiliser where for places. Yes, côté. OK, côté. OK, so n'a continuer avec where là après parce que les a pas avancé. Et live longtemps. So, n'a quitté reste là for next time, all right? So, guys, if I go back up, so
ça, nous sot wè la yo, c'est relative clauses. Lò wè clauses, ça vle di phrase, ok? C'est phrase. Ok, nous fè who, nous fè which, nous fè that, et nous poko fè where, et puis whose. Whose, nous poko fè whose, alright? So, tout ça yo, c'est phrase que nous wè, ok, avec who. Nous utilize who pour yon moun, alright? For someone, alright? For someone. Dame qui rete sous côté a, li gentil. The woman who lives next door is kind. Ok, so, on ti repasse, bien rapide, et puis pour which, nous utilize li pour things, pour choses. Ok, manger nous te commandé a te gen bon goût. The food which we ordered was delicious. Ok, so pratike pwononsyasyon yo, guys. Et me félicite nous, parce que nous bien traduit phrase yo. Congratulations to Alta. Okay, you did good. Jerlyn, we'll continue to practice. Okay, n'a continue faire pratique sur groupe Telegram nan. D'accord, n'a continue faire pratique, guys. Nous pas besoin timide. Et groupe Telegram nan, c'est pour ça là, pour nous faire pratique. OK? So, merci tout le monde qui t'a participé. La Bedru, Natalia, Juju, Miss Pretty, everybody else, Edo, Militao, so Dorothy, Love, everybody. So, merci. So, m'a quitté, nous capable toujours sur YouTube là, English with Mario. Ok, là, m toujours poster vidéo sur leçon ça yo. D'accord, English with Mario on YouTube, right? On YouTube. Ok. Et puis, si nous gagnons question, nous capable écrire moi ou bien email mario.contact at what's that? gmail.com. Ok, ça c'est email là. Et puis for the number, ma bon number right now. Ok, so ma voye nou ale tale, guys. Ok, ma voye nou ale. Okay, so just time for me to paste this. Okay. Okay. So here it is. Yes, the link is in my profile. All right. So you could just click on the link on the profile. All right. So nous capable écrire moi là sur email là et ou bien relais ou bien message sur numéro ça. All right, guys. All right, no problem, Bedru. It's always a pleasure to have you guys here on this live. It's always a pleasure. So, live là, m'pa gen vraiment les spécifique que m'fèl. So, qu'on aime plus concentré sur académie. Des fois, m'a fait leçon sur académie, toujours essayer partager live là et avec nous, juste pour nous montrer nous qui gens que nous fait ba yo. D'accord, mais nous avons un pile l'autre bagaille que nous fait, nous travaillons sur un pile bagaille prononciation et puis nous fait pratique tout, nous avons un groupe Telegram côté que nous fait pratique et chaque jour, d'accord, chaque jour depuis nous disponible, nous toujours fait pratique sur groupe Telegram, mais c'est seulement pour membres. OK? So guys, ma descend. I'm already tired, all right? I'm already tired. Thank you, Ro. Super. Yes, the live was super. The live was super. All right. Very good. Thank you. I appreciate it. So, abonnez, guys. Après live là, m'a pas abonné. So, m'a dit m'a abonné avec tout moun net. Parce qu'il y a des moun qui mettent bagay yo sous private. Il y a des moun qui pas rien du tout sur page yo. But m'a allé et puis m'a pas abonné avec nous. D'accord? Et si nous avez une question, pas hésiter à écrire moi. D'accord?
All right, guys. Thank you very much, you guys. Appreciate it, Juju Queen. Appreciate it. All right. It's always a pleasure to have you guys participating in my live. All right. So thank you very much. All right. You guys have a blessed, blessed night. All right. Take care, guys. Be careful out there. All right. Stay safe. All right. Stay safe, guys. All right. One love. Okay. My students, I'm here. So merci, merci. All right, pour patience nou. And so mda partage yon ti bay avèk moun yo. Okay, so thank you so much. If you guys have any questions, do you have any questions, Alta, before I get off? Do you have any questions? If you do, you can always message on the Telegram group. Okay, so you can always do that. All right, if you have any questions. All right, thank you everybody. All right, I'll see you guys for the next lesson. All right.